Thank you. Lager. God bless us. Lager. Puti ko pa buwak nila. Bisa kami paglaglag ko. Hello dear viewers, welcome to my YouTube family channel. RLP TV and RLP Production presents. Rolling on
Yes. Pwede mo na yun. Nasa sabon niya kayo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah, happy birthday. Langit wala ang bill. There is no Magsampul yan, sampula niya kanong kain. Yung sounds na. And you decorated my heart. Kinakain mo yan? Ransel. Oh, tos. Kinakain yan. Maganda yan sa ano. Pagkabot sa ubo. Wow. Yan, nagkatalaman, katalaman. I've been away too long. We are here on a live band. Kay Lolo Bowie. Sa'yo, no? Yela. Bless. Ransel, bless. Bless. Bless kayo. Bless. Lolo Bovis. Bless ka kay Lolo. Yung in-over sa Shopee, oh. Hindi, ginawa yan. Paluklukan may pa hapon. Pagkini po. Tutok mo yung electric fan kay Lolo, sir. Lalo pag kay Minuna lang. Nino, binunala na? Meron. Nagdila pa? Dino? Oh, Timano makantara. Oh, thank you so much. Tegang, out to. Ah, hello! Out to.
Magkahit po tagang. Dala to. Ata. Wah, ita. Tingkem babo. Wah. Karakala tilapia. Oreta pa. Antelo reconferencing. Ay po tapan eh. Wah, sige. O, ima eh. Wapin. Nababo kan sa bayo. Litan me. May lago yata ay Julia Barreto na. Meron ba kayo? Ikaw po po yung anak mo. Meron ba kayo? Ginano kayo kami? Ay, sano? Kaya mo dapat Stella kung wala na yung takarong. Ay, talaga ba? Ali, gusto yapin man na baka na kasi tabatan ay malam pa kami natin. Wala eh. Okay, ito kang fast na lang. Tagalog, English lang, oy. Riela. Ay, na magtagalog. Hindi na kadwa. Oy, hindi ka marunong magtagalog? Na? Ayan, yan, yan. Oh, hindi ka marunong magtagalog. Yung laman Ay, may laman. Nahulog lang. Ay, ba? Ang dami mo namang gift sa akin. Hindi, nahulog lang dito. Ay, nahulog lang. Thank you. Nang gulo. Si Ate Rangrang. Binati mo na yung celebrant night. Happy birthday! Yeah, Kay. Keng kusina. Ay, ning manyaman. Burigi, burigi. Please follow and subscribe for more videos and update. Thank you for watching Arelpi TV.